अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा, एक रिमाइंडर है हम सब के लिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं टर्की में कितना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी बड़ी तबाही हुई है। वो लोग जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान करे, उनको हौसला दे, हिम्मत दे, और जिनके भी अपने चले गए हैं उनके घर वालों को सब्र अता करे। बेशक जो लोग चले गए हैं उनका दर्जा तो शहीदों में है इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उन्हें हमारी दुआओं की सख्त सख्त ज़रूरत है। एंड दुआ इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू एनीबॉडी। सो ये सबसे पहले तो देखें, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स या किसी भी तरह का समझ लें डिज़ास्टर हमारी ज़िंदगी में आता है, और ये जो हुआ है टर्की में, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर है। ऐसा है कि वो नहीं होता जैसे किसी को झंझोड़ देना कि उठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ खोए हुए हो। ये इस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ हुआ है, हमारे लिए हुआ है। अल्लाह ताला का कुरान में ये फरमान है कि हम तुम पर बड़े बड़े अजाब भेजने से पहले तुम पर छोटे छोटे अजाब भेजेंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। अल्लाह ताला ने क्लियरली कुरान में कह दिया है कि ये छोटे छोटे अजाब, छोटी छोटी मुश्किलें, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक क़यामत का दिन है। जो हमने देखा टर्की में जो कुछ भी हुआ, ये समझ लें एक ट्रेलर, एक बहुत छोटी सी एक निशानी थी। जो भी वहाँ पे अर्थक्वेक आया और लोग भाग रहे हैं, तबाही हो गई है, कोई किसी को नहीं देख रहा है, तो ये क्या है? ऐसे जैसे एक ट्रेलर है क़यामत का। तो हमारे लिए क्या है? ये वेकअप कॉल है, हमें एक रिमाइंडर है कि ताकि तुम आगे के अजाबों से बच जाओ, आगे की मुश्किलों से, आगे की तबाही से बच जाओ। इसीलिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को चाहते हैं कि तुम अभी मेरी तरफ लौट आओ। तो अब हमें अपने आप को देखना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप टर्की में नहीं है इस वक्त, उन लोगों पे तो क्या गुजर रही है, लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचे हुए हैं, देखें इस सिचुएशन में कोई भी हो सकता था, हम भी हो सकते थे। तो अपने आप को इमेजिन करें, अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। तो अगर बचाया है और आपको ये चीज़ दिखाई भी है कि देखो उन लोगों के साथ क्या हुआ है, वो लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो हमारे लिए ये रिमाइंडर है। हमें अपनी आखिरत की अब फिक्र करनी है, अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करनी है, कब्र के हिसाब की फ़िक्र करनी है, जन्नत की फ़िक्र करनी है, जन्नतुल फिरदौस की फ़िक्र करनी है, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की फ़िक्र करनी है। हम अपनी दुनिया की उलझनों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, घर, गाड़ी, बच्चे, बिजनेस, जॉब, और सक्सेसफुल हो जाएं और इतना पैसा कमा लें, इतनी प्रॉपर्टीज़ बना लें, लेकिन क्या सब कुछ ख़त्म? वहाँ पे देखें, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स यूं ही गिर रही हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी यूं ही ख़त्म, सब कुछ बड़ा से बड़ा आलीशान से आलीशान घर यूं ही ख़त्म एक झटके में। तो अल्लाह के लिए क्या कुछ भी नामुमकिन है? क्या कुछ भी सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को ख़त्म होने में? तो हम कहाँ खोए हुए हैं? क्या हमारा जो असल मकसद था इस दुनिया में आने का, हम उसे ही भूल गए हैं? हमारा पर्पस ऑफ लिविंग था कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपने लिए भेजा, एक शानदार आखिरत बनाने के लिए भेजा, और हम तो इस दुनिया को ही बनाने में लग गए। तो ये दुनिया तो मकड़ी का जाला है, धोखे का घर है। हम जितना इसमें उलझेंगे और ज़्यादा उलझते रह जाए। एक गलती, एक छोटी सी एक और कर रहे हैं हम, कि हम देखते ही कोई वीडियो या फिर ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं उसमें हम ये कह देते हैं कि उनकी तरफ अजाब आया है, उनको सज़ा मिल रही है, वो लोग बहुत गुनहगार हैं। देखिए, वी आर नॉट हियर टू जज एनीबडी। हम कौन होते हैं किसी को भी ये सर्टिफिकेट देने वाले कि उन पे ये सज़ा है? हो सकता है उन पे सख्त आजमाइश हो। वहाँ तो कितने मासूम बच्चे थे, मासूम लोग थे, नेक लोग थे। मैंने एक वीडियो देखी कि वहाँ पे एक लेडी जो है रबल के नीचे दबी हुई है, फंसी हुई है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है। आप उनके ईमान का लेवल देखें और हमारे ईमान का लेवल देखें कि वो किसी को मुश्किल में देख के क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, कि वो उन पे अजाब आ रहा है, उन पे सज़ा मिल रही है। वहाँ पे लोगों की मैं वीडियोस देख रही हूँ, ऐसे नेक नेक लोग हैं माशाल्लाह, कि वो कलमा शहादत पढ़ रहे हैं, वो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, उनकी जान निकल रही है, वो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। ये उनका ईमान का लेवल है माशाल्लाह। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बैठ के जजमेंट पास कर देते हैं कि उन पे सज़ा होगी, उन पे अजाब होगा। देखिए, उन पे आजमाइश भी हो सकती है, तो प्लीज़ किसी को जज ना करें, तो उनके लिए सिर्फ दुआएं करें। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी मदद करें, नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं करें, और खुद पे ध्यान दें, खुद को जज करें, खुद से सवाल करें, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या अब भी इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी हम अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं करेंगे?
اگر اس کے بعد بھی ہم اپنی 5 ٹائم کی نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کب کریں گے؟ ایک میسیج میرا سسٹرز کے لیے بھی ہے جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں. دیکھیں جیسے کہ میں نے وہ حجاب والی ویڈیو کے بارے میں بتایا کہ حجاب کی امپورٹنس ایک عورت کے لیے کیا ہے. میں کسی بھی طرح سے کسی کو یہ نہیں بولتی اور نہ ہی ہمارا دین کہتا ہے بالکل بھی نہیں کہ ہم کسی کو زبردستی کریں. ہمارا دین کبھی نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی کو پردہ کرنے پہ یا دین کے قریب لانے پہ زبردستی کرو. یہ محبت کا ریلیجن ہے اور محبت سے ہی اس کو قریب لانے کو کہا جاتا ہے. لیکن میرا ایک آپ سمجھ لیں ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوشش کریں کہ آپ حجاب کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مکمل پردہ کرنا ایک دم شروع کر دیں، کیونکہ دیکھیں کسی کے لیے بھی جمپ کرنا ایک دم آسان نہیں ہوتا ہے، اور اکثر جب ہم جمپ کرتے ہیں تو ہم بہت جلدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے سے ایفرٹس لیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اینڈ ٹرسٹ می، جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے نا، صرف چھوٹا سا ایفرٹ کریں گے، تو وہ جو آپ کو نوازے گا نا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کو مان بھی نہیں کر سکتے. شروع میں دیکھیں بے شک مشکل ہوگا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مشکلیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لوگ آپ کے لیے مشکل کریں گے. لیکن یاد رکھیں ہمیں لوگوں کا اپریسیشن نہیں چاہیے. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کرا ہے اور ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو سامنا کرنا ہے. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے نا. لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت تو خراب نہیں کریں گے. لوگوں نے کیا دینا ہے؟ جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے، تو ہمیں اللہ کو پہلے راضی کرنا ہے. میرے لیے بھی شروع میں مشکلیں آئی تھی، میں بھی انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی، کیونکہ میں کبھی حجاب کبھی کرا کرتی تھی، کبھی نہیں کیا کرتی تھی، آن اینڈ آف. لیکن جب سے پرماننٹلی شروع کیا ہے تو تھوڑا شروع میں انکمفرٹیبل ہوا، لیکن الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے میری لائف کا بیسٹ ڈیسیجن تھا. ٹرسٹ می. سو یس، ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ کرنے ہیں، جیسے میں نے کیا ہے، جیسے باقی لیڈیز کرتی ہیں، سب کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی میں نے کوئی بہت پرفیکٹ کیا ہے یا میں نے مکمل پردہ کیا ہے. بس میں نے چھوٹی سی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ اسے قبول کرے اور ہم سب کو اپنے قریب کر لے، اپنا قرب نصیب کرے. تو میری ریکویسٹ ہے اور میرا یہ میسج ہے کہ پلیز چھوٹی چھوٹی سی شروعات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں. جب ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتے ہیں نا، بال کھولنا یا کچھ بھی کچھ غلط جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہو، تو اللہ ہمیں اس کا جو نعم و بدل دیتا ہے نا، بیٹر ایکسچینج، وہ بہترین عطا کرتا ہے دونوں جہاں میں. اس یقین کے ساتھ آپ کوشش کریں اور دیکھیں نماز کی پابندی کریں، نماز کی فکر کریں. سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. دنیا میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ہمارے جو اعمال ہیں وہی کام آئیں گے. اور دنیا میں اگر ہم نے یہ اعمال جمع کر لیے نا، تو ہمارے دونوں جہاں ایسا ہے کہ پار ہو گئے، ہم بالکل پاس ہو گئے. تو پلیز نمازیں مس نہ کریں. یہ ہمارے ایمان کا، دین کا پلر ہے. اپنی نمازوں سے بالکل مضبوط ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے غلط کاموں کو، برائیوں کو چھوڑ دیں. کیونکہ یہ ہم سب کے لیے جو کچھ بھی حادثے ہو رہے ہیں نا، یہ ریمائنڈر ہے، ایک ویک اپ کال ہے. اگر ہم ابھی نہیں جاگ رہے ہیں تو ہم کب جاگیں گے؟ That's it for the video. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو اپنے قریب کرے، ہم سب کو اپنا قرب نصیب کرے. اور جو کوئی بھی اس پریشانی میں ہے، ترکی میں اور جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پلیز سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.